ایک دفعہ پھر سنیں کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارا ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے گزرے ہفتے میں ہماری حفاظت اور نگہبانی کی اور ہم میں سے ہر ایک شخص زندہ اور سلامت ہے اور بہت ساری مصیبتوں اور مشکلوں سے محفوظ بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ کتاب مقدس کی تشریح اور تفسیر کی جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے اتوار کیا پیغام تھا، مرکزی حوالہ اور مضمون اگر کسی کو یاد ہے تو وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ بس ایک بہن نوں یاد ہے، سنبل نو۔ کی کمان میں چلو کچھ نہیں آتا، اگلی باری کوشش کرے جو بھی یاد رکھے ہو جے، کیونکہ کلام نو اگر یاد نہیں نہ رکھاں گے تو پھر عمل نہیں ہوئے گا۔ کلام بیج ہے اور اگر کسی جگہ تے بیج ہوئے گا تو وہ پھلدار ہوئے گا، اگر بیج ہے ہی نہیں تو پھلدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں زیادہ نہیں تانوں کچھ بھی کہاں گا، کوشش کرے جو کہ اس دفعہ ہن خدا دا کلام یاد رکھے جے۔ پچھلی دفعہ جڑا مضمون سی وہ اسی دوسریاں نو معاف کرنا، انہاں تے رحم کرنا، دوجیاں نو خلاصی دینا۔ بعض دفعہ جدو کوئی بھی شخص ساڈے شکنجے چ آ جاتا ہے تو اسی آنے کہ رگڑا کڈ کے ہی چھڈنا ہے، تو کلام چ کی لکھیا ہے، خلاصی دو تاکہ تمہیں بھی خلاصی دی جائے۔ خلاصی دا مطلب ہے کہ دوسریاں نو کی کرو، جان دو تاکہ خدا تانوں بھی جان دے۔ پھر لکھا ہے کلام چ کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ پاک کلام میں لکھا ہے معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ معافی ہمیں تب ہی ملے گی یا تو ہم راستے پر چلیں، راستے پر ہم چل نہیں سکتے کیونکہ انسان غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں ہم ان کو معاف کرتے جائیں، خدا ہمیں معاف کرتا جائے گا۔ اس پر تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس پر تو کوئی محنت نہیں لگتی، صرف دوسروں کو معاف ہی کرنا ہے۔ لیکن دوسروں کو معاف کرنے میں ہماری انا ڈیمیج ہوتی ہے، اس سے ہم کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بدلہ نہیں لیا گیا اس لیے یہ ہمیں معاف کر رہا ہے، تو اس سے انا تو ڈیمیج ہوتی ہے لیکن ہماری عقبت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے، ہم معاف کیے جاتے ہیں، ہم پر رحم کیا جاتا ہے، خدا کی عدالت میں ہم پر رحم کیا جائے گا۔ اس لیے پچھلی دفعہ کا پیغام تو یہ تھا، اور اس دفعہ ایمان کے بارے میں چند ایک چیزوں پر ہم غور کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے دور میں دنیا کے پاس عقل بہت زیادہ ہے، علم اور عقل بہت زیادہ ہے، لیکن آج کے دور میں لوگوں کے پاس اگر کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے۔ اگر آپ 18واں باب نکالیں کتاب مقدس میں سے، اسی لوکا کی انجیل کا 18واں باب، 17واں ہم نے پڑھا ہے اور 18واں باب ہے، اور اس کی میں 8ویں آیت پڑھوں گا، ذرا غور کریں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں، کون کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا
تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ تو بھی جب ابن آدم آئے گا دوبارہ، یعنی آمد ثانی میں خداوند یسوع مسیح آئے گا تو ایمان پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب آنا ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہونی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ کتاب مقدس کے مطابق اندیکھی چیز کو پر ایمان لانا یا اندیکھی چیز کو ماننا یا یقین کرنا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 5واں باب، جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور کھولیں۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 6 آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ آگے 7ویں آیت ہماری ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ جو چیز آنکھوں سے دیکھ لی جاتی ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں رہتی۔ آج آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ بیٹا یا بھائی آپ میرے ساتھ ذرا چلیں، کسی جگہ پر کام جانا ہے، اگر وہ چپ کر کے آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے تو وہ اس کا ایمان ہے کہ یہ جہاں پر مجھے لے کر جائے گا یہ ٹھیک ہی لے کر جائے گا۔ لیکن اگر وہ آپ سے کویسچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں، کہاں پر لے کر جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں، 3 سوال میں نے کیے ہیں۔ یہ تینوں سوال اگر کوئی شخص آپ سے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اس کو آپ نے ساری تفصیل بتائی، ڈیٹیل بتائی، اور ڈیٹیل بتانے کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ چلا ہے تو وہ ایمان سے نہیں چلا، وہ عقل کے ساتھ ہمارے ساتھ چلا ہے۔ اور آج ساری دنیا عقل سے چل رہی ہے، ایمان سے نہیں چل رہی۔ آپ میں سے آپ زیادہ بزرگ جو ہیں، صرف انکل نذیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انکل نذیر اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلے دور میں بیٹی یا بیٹے کا رشتہ جب کیا جاتا تھا، گھر میں جو بزرگ ہوتا تھا، دادا یا دادا ہی زیادہ تر ہوتے تھے، دادے نے اگر کسی جگہ پر اپنی پوتری یا پوترے کا رشتہ کر دیا ہے تو بچے کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو کہے کہ میرا رشتہ کیوں کیا ہے۔ پھر ایک دور یہ آیا کہ باپ رشتہ کراتا تھا اور بچے خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لیتے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ باپ اور ماں دونوں مل کر رشتہ طے کرتے تھے اور لوگ چپ کر کے بچے خاموشی سے اس کو مان لیتے تھے۔ اور آج جو دور آیا ہے، آج یہ دور ہے کہ آج بچے کہتے ہیں کہ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی۔ جب تک میں دیکھوں گا نہیں، دیکھوں گی نہیں، جب تک میں خود سٹنگ نہیں کروں گا یا سٹنگ نہیں کروں گی یا گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک میں نے رشتہ نہیں کرنا۔ میں سچ کہن ڈیا یا جھوٹ کہن ڈیا؟ تھوڑے یہ امان والی گل ہے یا عقل والی گل ہے؟ تو کلام جی کی لکھا ہے، کیا ابن آدم جب دوبارہ آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ کوئی نہیں پائے گا۔ اور بچن کے کون؟ صرف ایماندار بچن کے، باقیاں نے نہیں بچنا۔ شاگرداں نے یسوع کی کیا کہ اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو کچھ چیز ہوئے تو انہوں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے؟ تو جو ہوئے کچھ نہ پھر بتایا نہیں کی جاتا۔ تو یسوع نے کی کیا؟ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت کو کہتے کہ یہاں سے اکھڑ اور سمندر میں جا لگ، تو وہ بھی تمہارا کہنا مانتا ہے۔ مطلب ہے کہ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان نہیں تھی۔ یہ تو گل ہوگی ایمان نو ودھان دی، تو ایمان پیدا کدو ہوئے گا؟ 2 چیزاں ہوندیاں نے، ایک ہوندا ایمان ودھانا، ایک ہوندا ایمان پیدا کرنا۔ جدو اسی یہودا دا خط پڑھنے ہیں تو یہودا دے خط چ کی لکھا ہے، اس ایمان دے لئی جڑا تانوں دتا گیا ہے ان دے لئی کی کرو؟ جا پچھانی کرو۔ یہ تو ایمان جدو پیدا ہو چکیا ہوندا ان دے لئی جا پچھانی کری دی۔ پھر ایمان جدو ہوندا ہے ان دے وچ پھر ترقی کری دی۔ لیکن ایمان پیدا کیویں ہوندا ہے؟ رومیو دا خط 10واں باب ان دی 7ویں آیت کوئی کڈ کے پڑھے۔ رومیو دا خط ذرا جلدی کر۔ رومیو دا خط ہوندا 10واں باب تو ان دی 17ویں آیت۔
रोमियो 10वां बाब उनकी 17वीं आयत। ईमान किवें पैदा होंदा है? सुनन नाल। जो कुछ असीं सुनने उवें साडा ईमान पैदा होना है। तुसीं जिन्ने चर्च विच बैठे जे दयानतदारी नाल दसना है, जिन्हां दे कोल मोबाइल ने वो दिन च किन्ने टाइम कलाम सुनते हैं, जिन्हां कोल आह वाले मोबाइल ने वो दिन च किन्ने घंटे कलाम सुनते हैं? कोई भी नहीं। तो ईमान किधरों आना? ईमान नां दी ते चीज़ रही कोई नहीं साडे कोल। असीं एवें धक्के दे मसीह हाँ। मैं तुहानूं ढीठ नहीं करन दिया, मैं तुहानूं इनकरज करन दिया वां ताकि असीं सही ते सच्चे मसीह बन जाइए। मैं तुहाडी हौसला अफजाई करन दिया वां कि ईमान पैदा किवें होना है। ईमान किदों पैदा होना? जदों कलाम असीं सुनना है। और यस्सू ने यूहन्ना दी इंजील दे 17वें बाब च एक दुआ की। उस दुआ दे विच यस्सू ने की कहा है कि आए खुदावंद तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम की है? सच्चाई है। तो तू अपने कलाम के वसीले नाल की इन्हां नूं कर पाक कर। बंदा पाक किहदे नाल हुंदा है? कलाम नाल। मैं दावे नाल गल कर सकना कि तुसीं मसीह दा कलाम सुनते रहो तो हो नहीं सकता कि कलाम तुहाडे ते असर ना करे। यीशु ने कहा है कि मेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता। यीशु के मूँह चों जिहड़ा निकलिया होया कलाम है वो बेअसर वापस नहीं आता, बशर्ते कोई गौर ना सुने। इसलिए मुकाशवा की किताब के पहले बाब दी पहलियां चंद आयतां च की लिखा है, नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उसको सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला की ने? मुबारक ने। पढ़ने वाला भी मुबारक है, सुनने वाला भी मुबारक। सुनने वाला क्यों मुबारक है? क्यों उहदे नाल ईमान पैदा होंदा है। पढ़ने वाला क्यों मुबारक है? कि पढ़न नाल की हुंदा? बंदे दे इलम च इजाफा होंदा है। ते अमल करने वाला क्यों मुबारक है? कि वह खुदा की गल नूं मनदा पिया। इसलिए कलाम च की लिखा है कि एक पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हुण फिर अगे नाले भी वजाहत कर दी गई है कि ईमान किहड़े कलाम नाल वधना है, किहड़े कलाम नाल पैदा होना है। बाबे बुल्ले शाह दे कलाम नाल नहीं ईमान तुहाडा पैदा होना, या किसी होर शायर दे कलाम नाल तुहाडा ईमान नहीं वधना या पैदा होना। किंदे कलाम नाल? मसीह दे कलाम नाल। बस ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। जैसे जैसे आप मसीह का कलाम ज़्यादा सुनेंगे, आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, अगर यहाँ से 1 घंटा मुसलसल कलाम सुनाया जाए तो हम थकना शुरू हो जाते हैं। क्यों हम थकना शुरू हो जाते हैं? कि हमें कलाम सुनने की आदत नहीं है। बाज़ लोगों को, आप तो जहाँ पर जो बैठे हुए हैं आप में से ज़्यादातर लोग पूरी सर्दियाँ चर्च आते रहे, लेकिन बाज़ लोग इसलिए सर्दियों में चर्च नहीं आते थे, की लगती है? ठंड लगती है। तो इस ठंड के विच सानू ड्यूटी करने लई भावें सानू चीचा बदनी भी जाना पे तो असीं चले जाते हैं। अपने दुनियावी काम लई या कोई फौतगी हो गई है या कोई होर काम है तो सानू भावें काड़े भी जाना पे तो असीं चले जाना, लेकिन कलाम सुनने के लिए साडे को टाइम नहीं हुंदा। पाकिस्तान दे विच असीं खुशकिस्मत लोग हाँ कि असीं एक गैर मसीही मुल्क च रहिंदे हां, तो भी सानू इतवार वाले दिन की छुट्टी हुंदी है। तो इतवार की छुट्टी का असीं किवें इस्तेमाल करने? इतवार की छुट्टी का असीं अपने दुनियावी कामां लई इस्तेमाल करने, असीं खुदा दे काम लई इस्तेमाल नहीं करते। तुहानूं इस गल का पता है कि पूरी दुनिया दे विच इतवार वाले दिन छुट्टी हुंदी। पहलां पाकिस्तान दे विच भी तुहानूं पता कि जुमे की छुट्टी हुंदी सी, इतवार की छुट्टी नहीं सी हुंदी। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ आया शायद उदों तो फिर इतवार की छुट्टी दोबारा मंजूर हुई है तो इतवार वाले दिन पाकिस्तान दे विच छुट्टी हुंदी है। असीं पाकिस्तान दे विच रहिंदे होए भी इतवार की छुट्टी का जायज़ फायदा नहीं लेंदे, बल्कि असीं अपने दुनियावी कामां ते अपनी शादियां विआहां दे, हुण तुसीं वेख लो कि ज़्यादातर शादियां विआह इतवार वाले दिन ही हुंदे ने। कोई होर साडे घर दे विच प्रोग्राम है, किसी प्राहुणे ने आउणा, चर्च नूं आप भी छुट्टी करनी है तो नाल अगलियां दे घर जिन्हां दे घर जाना उन्हां दी भी इतवार वाले दिन छुट्टी करवानी। क्यों छुट्टी असीं करवानी? कि इतवार वाले दिन जी छुट्टी हुंदी है तो असीं इस करके एक दूजे नूं मिलना गिलना। सो जरूरी ये है कि अगर असीं चाहते हैं कि साडे 'च ईमान पैदा होवे तो यीशु मसीह जदों आउण तो साडे विच कोई ईमान की रत्ती थोड़ी बहुती नज़र आवे तो फिर कलाम नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सुनीए। तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा कलाम नूं सुनो,
ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕਟੌਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੇਮਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਮ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਕੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਈਮਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਸ਼ਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਓ, ਦਾਦੇ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਛਤਾਇਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮ में से हर एक शख्स, अगर ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। लिखा कि दूसरा करंथियों 5वां बाब की 9वीं आयत से, इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं, वतन में हूँ खा जला वतन हूँ, उसको खुश करें। 10वीं आयत, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले खा बुरे। इस बदन में रहकर जो काम हमने किए होंगे, वही जाके जब मसीह के तख्ते अदालत के सामने हाजिर होंगे, उन्हीं का हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको खौफजदा या आपको हरासा नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको इनकर्ज कर रहा हूँ कि आप दूसरों लोगों से बेहतर हैं जो आप इस वक्त चर्च में बैठे हुए और आज आप खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन रहे। इसलिए पाक कलाम में क्या लिखा है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप उन वाक़यात को पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से जिनसे ईमान बढ़ता है। आप उन हवाला जात को पढ़ें जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने मोजज़ात किए हैं। मैंने पिछले दफ़ा और कुछ पिछले दफ़ा और कुछ उससे पहले मैंने को अपनी ज़िंदगी के भी कुछ आपको मोजज़ात बताए थे कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किस तरह मोजज़ात किए, किस तरह काम किए। खुदा आपका भी उतना ही खुदा है, खुदा आपसे भी उतना प्यार करता है। जिस तरह एक बाप या एक माँ अपने 5 बच्चों से यकसा प्यार करती है या करता है, उसी तरह खुदा भी हम सब से बराबर का प्यार करता है। ये नहीं है कि खुदा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है और राहुल से कम करता है। खुदा जितना मुझसे प्यार करता है उतना ही राहुल से करता है। जितना खुदा मुझसे प्यार करता है उतना नैयर से, मून से, मेरी बहनों से, बेटियों से खुदा सबसे बराबर का प्यार करता है। खुदा बाप है, खुदा भाई नहीं है। अगर कोई भाई हो तो वो तरफदारी करता है, लेकिन खुदा बाप है, वो सब के लिए बराबर का प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सब के लिए खून बहाया। पाक कलाम में क्या लिखा है? देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता। उसने मेरा भी गुनाह बराबर का उठाया, रज़वान का उठाया, सब का उठाया, तो वो सबसे बराबर का प्यार करता है। इसलिए कभी भी डरने या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। ईमान की कमी के बायस बाज़ दफ़ा हम खुदा के पास नहीं जाते।
آپ برابر کے خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ آپ اس طرح جائیں جس طرح آپ اپنی ماں کے پاس یا آپ اپنے باپ کے پاس دلیری کے ساتھ جاتے ہیں اور اس سے کچھ چیز مانگتے ہیں۔ جب آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، تو آپ اپنے خدا کے پاس جائیں اور اپنی مناجات، اپنی درخواستیں خدا کے سامنے رکھیں، اور خدا یقیناً آپ کی دعا سنے گا بھی، جواب بھی دے گا، اور آپ پر شفقت والا ہاتھ رکھے گا، آپ کو دلیری دے گا، آپ کو قوت دے گا، آپ کو طاقت دے گا، بشرطے آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس جائیں۔ پاک کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا۔ تو یسوع نے ان کو کہا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ خدا کے وعدوں پر یقین کریں، آپ خدا کی باتوں پر یقین کریں، جو کلام آپ سنتے ہیں اس پر یقین کریں، اور یقین کے ساتھ خدا کے پاس جائیں اور خدا سے مانگیں۔ خدا آپ کو ضرور دے گا، خدا آپ کی سنے گا، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ خدا نے آپ کے منجی، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر اس لیے دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ شفا پا سکیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک یسوع مسیح میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا محکم قلعہ، تو ہمارا اونچا برج، تو ہمارا فخر، تو ہماری شان۔ آسمانی باپ، میں تیرے لوگوں کے لیے دو دعائیں کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں، ان کے اندر ایمان پیدا کر، اور ان کو توفیق بخش کہ وہ تیرے زندگی بخش کلام کو سنیں، تاکہ کلام کو سننے کی وجہ سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو سکے۔ دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ اے باپ، جن کے اندر ایمان ہے ان کے ایمان کو بڑھا، تاکہ وہ ایمان کے ساتھ چلیں، ایماندارانہ زندگی گزاریں، ایمان میں ترقی کریں، ایمان میں جافشانی کریں۔ تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اور اپنے لوگوں کو مصیبتوں مشکلوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشنا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔